Ug sa katapusan guys, human sa pipila na mo katuig nga pinaabot nga matauran mi diri og puste sa kuryente, karon naa na gyud in town pero muna pus ginhawa in town mong paabot ini. Oy, bitaw guys, nakahinumdum mo atong video nga akong gi-upload nga nagtukod-tukod mi sa among puste sa kuryente nga kahoy o mao to guys. Nagpaabot lagi mi ani kung anus ani itap ning mga bag-o nga mga consumers. Kay katong gitapan namo sa kuryente kay private property to, kaugalingon to sa mga tagtungod nga nagpataod og suga atong mga panahona nga wala gyud poste diring dapita. Ug kay kadugo ra man pud lagi sa akong bana aw may pud gani kay nisugot nga pwede mi nga mutap sa ilahang poste. Ug mautahon to guys nga nakakuryente in taon mi bahalag perting layua. Kay ginadili baya gito sa una kana bitang mo flying ka sa usa nga naay kuryente. Bawal jud na diri sa amoa mao bitaw nga naningkamot jud mi nga makakuryente mi bahalag dako kay gasto basta ato ang kaugalingon. Pero dugay na baya kay mi naghangi unta og poste guys pero dili pa mitugtan diri kay naaman siya limit kung pila ka bubong ang gustong magpatap og kuryente. Nya atong mga panahona kay wala pa mi kaabot og 15 ka bubong diri. Pero karon naghinubra naman gani kung magtukod yung mga balay ning nakapalit aning luna diri aw sobra pa sa 20. Pero maupod lagi na, perting dugayan namong pinaabot, pila na lang ka barangay kapitan ang nipulin ing among barangay, karon pag yun taon matawon ning poste. Pero hinoon lipay na kay mi, oy kay duol na lang ka ay mi og tapan sa amo ang kuryente. Kay layo jud baya kay to among source sa kuryente sa una to ara didto sa Pikas nya karon naa na gyud sa Atbang. Ngano man pud ning ilang mga balao diri oy nga kana man hinuong unahon ng mga consumer nga naay mga daang konsumidor nga gusto nang mo balhin sa ilang bag-o nga mga poste dire pero dili man in taon tugtan. Makalibog pug kay ni ilahang balaod nga mobayad mo ta sa ilang labor in case kung ilahan na ning ibalhin among mga wire kadaghan na mo diring gustong mobalhin aring duol-duol. Pero wa gyud tay mahimo kay mao man nay ilang balaod, maayo na lang kay natuma na jud in taon. Tiaw mo na, Enero pa ni nga giugbok diri ang poste nya unsa naman rong buwana Agosto na nila na tuman. Kay di pud baya lalim ning magpataod ta guys, ang kautang-utang na gali ning uban diri kay oy sus di gud lalim ang materialis lang daan bisag duol-duol na lang aw mahal gyapon kaayo. Pinakaminos na lang gani nga duha ra gyud kasuga ang ipataod sa elektrisyan kay aron makaminos-minos. Kita na lang goy mudugang ana kung naapatay gustong ipuno. Pero bisan pa man aw bugat gihapon ang labor ug ang kuryente pero mas bali na lang gyud ay kay kausara man ta mo gasto og mahal sa sunod ana. Wala naman ang imo na malang bayranan kada buwan. Kinsay relate anang nag-flying ta sa atong mga silingan diha nga dunay kuryente. No magpang-ikog baya ta. Kanang feel nimo ba nga maikog ka mo gamit sa imong mga appliances ug duna man gani kay di kuryente nga appliances? Aw, dili gyud nimo gamiton tingalig pirmi kay maikog lagi ka kay dili ba nakaugalingon nimong kuryente. Agi jud na namo sa una guys nga nag-flying pa mi sa among ginikanan. Unya may untag kamera daghan baya nga man nagsuon niya plus pag yun mga igagaw maikog baya ka imong balibaran nga dili nimo pa-flyingon o mauna pero tibing daghana nag-connect sa usa ka balay. Unya kanang mangingon ana naa pa gyud magpabadlong sa oras sa tingbayad magpadugay-dugay pa jud nya makahatag pa gyud og penalty mao nang dunay gyud magbagulbol nga usa sa mga nigamit ato nga kuryente. Hangtod na lang hinuon, mao na lang nay makaingon sa kagubot, may lang unta og naay makatapar, ug puros pud wala kay apiki kaayo, di ba?